Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ana, 15 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nikatag nga picture nako sa among tibuok eskwelahan. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ana, hatagi ko picture ni mo, Pi. Para unsa man day? Walang. Ako lang i-save din sa akong cellphone. Ikaw, Pi, akong best friend. Ganahan lang ko nga na ako'y picture ni mo. Sige, hatagan ti ka. Ay, makauli na gitaon ko. Ana, Oh, ngano? nanguhara ba si Julius og picture nimo sa Facebook? Ha? Ngano man kuno? Ambot lang. Nakadungog naman ko nga niingon siya sa iyang barkada nga nagkuha siya og picture nimo. Sige lang, ako lang siya istoryahan. Tinuod bitaw. Unsa may trip nimo? Secret. I-delete na ha, Julius. Nganong day kog dili na ko delete ha? Isumbong ti ka sa teacher. I-delete lagi na. Abi ni mo cellphone, be. Ako'y delete, be. Ambi ba? Uy, uy. Dili na ko delete lagi. Ambi lagi ni ba mo cellphone? Delete lagi. Ana, Oh, in my office, now. oh. Ambi mong kamot. Ngano man, ma'am? I will punish you. Nakakita ko sa imong gibuhat nga imong giilog ang cellphone ni Julius. Wa kay katungod nga manghilabot sa cellphone sa laing tao. Pero, ma'am... Kamot! Oh, di ara, ma'am, oh. Wag gid magduha-duha ang amo teacher sa pagbunal sa akong kamot ug stick. Og nisumbong ko sa akong inahan og perti niyang laguta. Unya, Di maayong iyang kibuhat ni mo da. Waday ka mga tarungan. man siya maminaw nako, ma. Makikistorya ko sa principal. Sorry ma'am, pero base sa teacher, gituluan lang niya og hustong pamatasan ang imong anak. Unya, naminaw mo sa side sa akong anak. Unya, husto sa di itong iyang gibuhat nga managmal siya sa bata. Sige lang, kami ray bahala nga makikistorya sa teacher. Siguradoa lang yun nga dili na ni mausab, sir, ha? Kay ireklamo tagyod mo kung mausab pa yun, eh. Doon ka lagi pagkwalyo. So, class, karon mo present ha. Mo present mo. Class, bisag gihinay pa na ninyo inyong mga tingog, pero saba gihapon kaayo mo. Usa pa na gikagubta ninyo diha. Ma'am, nabang ka itong Jesus Messenger. Nag-isend ki picture niya na. Akong picture? Wait. Kinuo ko, anak. Usa man ni. Kabastos ba nimo? Unsa, ma'am? Paanhi ang imong ginikanan? Makigistorya ko nila. Dili makahimong akong anak ini, ma'am. Unya, unsa man di ay ni? Oh, ma'am, gi-edit raman na, ma'am. Sobra na ni Ana. Sorry. Pero you're expelled. Unsa? Unsa manak? Wa ba kay gidudahan nga maoy nag-edit adto? Si Julius raman ang magbinuang gihon adto, ma. Pero lahi man to nga picture ang naa niya. Oh, time pa. Nga naman, ha? Silin, siya ra to maoy na nga picture nako. Kay wa man to nako i-upload sa Facebook. Siya ra gyud maoy na picture nako adto, ma. Unsa? Wagi ko laing gidudahan, si Lynn Ragyod, ang akong best friend.
Bisan og suod nako siya nga amiga, pero siya ra maoy naay adto nga picture o na siya gi-edit. Og nahibaw-an pa gid nako nga kipangkatag ning maong picture sa uban akong classmates. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana: kung minor ang nagpost og mga edited nga picture niya bastos kini, kinsa man mo'y anging manubag? Siya ba o ang iyang mga ginikanan? Ikaduhang pangutana: pwede ba ko makafile og kaso nga cyber libel bisan og estudyante pa ang nagbuhat? Ikatulong pangutana: unsay kalainan sa cyber libel og grave oral defamation sa online setting? Ikaupat ug katapusang pangutana: gikatag ni sa uban ako mga classmates, mahimo ba nako silang kasuhan bisan og dili sila ang original nga uploader? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ana. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og it's me, ako today, akong tingog, ang inyong mapaminaw, og busa kay ako usa ka abogada, ang atong mga pangutanang tubagon, pangitaag solusyon, ang mga problemang hatagag tambag, mga problema kabahin sa punto, legal, or mga personal nga mga pangutana, problema sa ato ang mga dokumento, papeles, ug uban pa, ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Kinsa may nibangon gisapot? Bawal guys. Inigbangon, be grateful, be thankful, bahalag makatopas, makalagot ang ato ang mga kauban og kuyogs balay sagdilang ana gyud na, pero never mind, pangitaan na natog solusyon ang tanan, di maguol, life will go on, move forward ta guys, okay? Greetings sa tanan nga man nag-like ug nag-follow nato sa ilahang mga radyo nga naminaw nato karon. Kung naminaw mo sa live dinha sa Facebook account, daghan kaayong salamat, ug kung gipaminaw ni ninyo pinaagi sa ato ang YouTube or replay lang gihapon sa ato ang Facebook account, daghan kaayong salamat ug asa man gani mo dinhi sa kalibutan sulod sa nasod. Thank you kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw dili lang sa programa nato nga kini ang Akong Suliran, but sa inyong padayon nga pagsubaybay ug pagpaminaw sa mga nagkalain-laing programa nga gihatag o gidalit kaninyo sa RMN. Salamat kaayo ninyo, no? Ato ang letter sender si Ana. Ana, taga-asa man ni si Ana. Ana, wa mo sulti na to, isulti ang address kay mo iyang hangyo. Pero gipadani niya sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Punto legal kay na ay nakatag nga picture niya sa ilahang eskwelahan. Wa pa pud mo sulti si Ana, pero because you are still in school, wa pa gyud, no? Mo gyud na, no? So kani sa katong iyahang kaila, katong Julius, no? Murag na ay nagpost didto sa iyahang picture, no? Nya dili kono niya ambot og gi-delete ba. So nagnap siya pag hinuoy na punish nga giilog kuno ang cellphone, no, sa iyang teacher. Unya naara ba sa iyahang suwat, no, nga gisaysay nga gibunalan ang iyang kamot og stick. Hoy, excuse me, di baya na pwede, sakto ra gyud na ang imuhang mama nga nangaway sa imuhang eskwelahan nya kani si Julius, no, nagbinuang mogi nagpost, no, kay mora man gyud pud ang ilang gidudahan. Okay, so unang pangutana, kung minor ang nagpost og mga edited nga mga picture unya bastos, kinsa may maoy angay manubag ani, siya ba or ang iyang mga ginikanan? Okay, ani ni, depende pilay edad sa minor. Kay kaning above 15 years old, although below 18, kan muna ni diri ang atong yun, kay di man naingon nga kay abi below 18 exempt from criminal liability. Kay kung naabot na kag 15 anyos, ni saka na kag 15, ni tungtong na kag 15 anyos, pwede ra gyapon kang malayable kung pananglitan mapamatud-an nga nanakay buot. Muna atong giingon guys nga acting with discernment.
unsa man ang with discernment or nanay buot unsaon nato pag determine. Of course, i-assess na sila sa social worker, no, or a child psychologist kung determine kung nanabay buot unsaon man, meaning kasabot na ka or kabalo na ka kung unsay sakto ug unsay dili, ug nakasabot sad ka nga kung buhaton nimo ang usa ka butang na sayop or di mao or nga ginadili sa balaod, kibaw ka nga naa nay mga posible nga mga silot ug consequences. Maunay na ay buot, meaning kibaw kang sayop imong gibuhat ba, okay? So manubag siya ana. Now kung pananglitan kay wa man natno na klaro pilay edad gyud sa imuhang gidudahan nga ning upload ato, kung wa pa kaabot og 15 kana exempt sa liability, pero pwede tang mangayog danyo sa ginikanan. Dili ta kasakag kasong kriminal pero makapasaka tag kanang kaso nga mangay tag damages tungod sa pagpadaot, pag iyang panaot sa imo ha, no, sa pagdanghag kay wa pud ati manas ginikanan. Ikaduhang pangutana, pwede ba ko maka-file og kaso nga cyber libel bisan og estudyante pa ang nabuhat? The answer is yes, especially kung masud siya sa katong edad nga akong giingon nga above 15 years old. Mahimo. Ikatulong pangutana, unsay kalainan sa cyber libel ug grave oral defamation sa online setting? Wala, because ang kaning grave oral defamation or libel mao na siya ang crime itself. Ang kaso sa pagpaipasaka nato sa usa ka tawo nga nagpakauwaw og nanaot nimo, nagbutang-butang storya, nagdaot sa imong reputasyon, nagyaga-yaga, nagyatak-yatak sa imuhang pagkataw, no, in public. Wa pa manggod na nana siya sa revised penal code. Guys, unya kay atong time paghimo sa balaod, wa pa may internet. Ang paagis pagpanaot, ba man. Kamot, pinaagis pagsuwat. Computer, pinaagis pagprint, no, butang sa newspaper, no, sinuwat, unya gi-distribute dito, gi-mimeograph, giunsa pa na, gi-xerox, mga ingon ana pa man to sa una. Unya karon kay paggawas og butho na sa internet, gigamit man ang internet, unya mas grabe man mo katap ang pagpanaot nimo, no, isuwat nimo, i-upload, wa na, lisura na gyud i-unclick ug bawi, no. So mao ni ang gihimo niya nga gi-aggravate niya or gipasakaan ang silot kay ang kaning cyber libel mao gihapon nanaot, nagmugna-mugna, nagpakauwaw kag tawo, pero ang imong gigamit ang internet para madaot siya. So pareho ra na sila, it's still libel, pero the means used is the internet. Mo nang cyber libel mas taas og silot, no, nga ipataw ngadto sa makonbikto for committing cyber libel compared to an ordinary case of oral defamation or ordinary libel, no. Pareho ra na sila, ang gigamit lang internet, nanaot ra gihapon na, nagpakauwaw nimo. Ikaupat og katapusang pangutana, gikatag ni sa uban akong mga classmates, mahimo ba nako silang kasuhan bisan og dili sila ang original the uploader? The answer is yes, because sa cybercrime, no, under cyber libel, ang kaning pag-post nato usa na kaato. Ang kanang mo comment dinha, comment ra gani ha, depende sa pag-comment. Kung ang ihang comment lain pod nga konteksto nga pagpakauwaw, pwede pod siya nga siya mismo makasuhan kay siya mismo ning pakauwaw man pod nimo. Ang kanang mga nag-like, nag-share, labi nag-share, utro sad na sila. Pwede po na silang maapil sa kaso kay ning apil man sad sila pagpanaot ni tabang og ning abiba man atong nag-post ato. So muna akong giingon guys, no, always let us use the internet properly. Ang kaning internet, ang kaning social media, dako kayo nigtabang, no, para mapagamay ang atong kalibutan, para masayon ang ato ang kinabuhi, ato ang trabaho, ang ato ang pagtuon, pero ug abusohon pud ni nato, daghan sad gyud kaayong mga legal nga mga consequences, daghan sad kaayong dautan nga iyahang mabuhat kung di pud ta mismo magpakaresponsable sa paggamit sa internet ug social media, no. It can also ruin us, it can destroy our reputation, it can also cause us a criminal liability if we will not be careful, no. Dihanda pita, dili pwede nga magpataka lang gyud ta og post, no. Dili ta pwede nato gamiton ang internet para mubuhat og dautan sa atong isig katawo. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa
RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.